Alright, so the GoPro Hero 7, it's finally here. After making videos and posting them on YouTube for 2 years, gue akhirnya dinotis sama Senpai. Thank you sebelumnya buat Era Jaya udah ngasih gue GoPro Hero 7 ini. I'm gonna make very good use of it. Udah ada ribuan video unboxing GoPro di luar sana, so kita cepet-cepet aja. We got the unit, stickers, and ini manualnya. We're gonna try not to read the manual, cause I'm a millennial and we don't like to read. Apakah gue bisa operate ini tanpa gue harus baca manualnya? Yeah! The battery. You see, I drop things so much. That's why gue sama GoPro bakal cocok banget, karena nih kamera gue denger tahan jatuh. Got a cable, got this 3M buat mounting. Yep, that's it. Very satisfying. Alright. So Era Jaya ngasih gue GoPro-nya, 1 unit GoPro, and that's why I gotta spend money to buy everything else. SanDisk 64GB micro SD U3. Kita lihat nih ada baterainya nggak? It's on. Ada baterainya, Jo. Oke, gue malah jadi mainin ini bareng, bukannya terusin unboxing. Tapi dalam waktu kurang lebih 10 menit, I find all the menus, I find all the settings that I need tanpa gue harus baca manualnya. So, dari tingkat user friendly-nya, I give it a 9. It's so easy. Okay, so up next, I really wanted to test the stabilization on this thing. Jadi gue beli beberapa aksesoris. Yang jelas yang harus gue punya banget, ekstra baterai. Karena baterai GoPro kecil. Wow, pernah lihat baterai GoPro tuh kecil banget cuy. Jadi nggak cukup kalau lu cuma beli 1. Thank you. Next up gue beli juga ini El Grande. Ini adalah tongsis GoPro yang paling gede. Wow, look at that. Yish, gila sih, ini feel-nya premium banget. And it's gripnya rubber dan ini kayaknya aluminium. Feels so solid. So ya, ini dia El Grande tongsisnya. This is gonna be really useful. And lastly, gue ada ini Jaws Flex Clamp. So I know I'm gonna be using the GoPro a lot to film myself on a motorcycle. Jadi ini gue rencana sih pengen gue clamp ke motor. Wow, this is actually ini strong banget sih. Gue mau cangklongin ini di mana juga kayaknya kuat deh. Just gonna try that. Put it on this table. Just have this flex grip. Can you turn around? Oh yes, you can turn around. Look at that. Alright, so itu aja unboxing hari ini. We got the GoPro Hero 7. Ini clampnya. This is ini tongsisnya yang El Grande. An extra battery and the micro SD. Duh, obviously you need these to record. Gue harus tidur sekarang karena ini udah jam 10 malam. Why are you doing? My wife's here. Jadi gue harus tidur sekarang, and I'm gonna test these out tomorrow. I'm gonna do the ultimate stabilization test, the GoPro Hero 7. Ya, jadi itu dia tes GoPro-nya digigit di mulut. Sebenarnya ada emang bite mount-nya buat ini. Kenapa gue tes bite mount pertama? Karena menurut yang gue baca-baca di forum, kalau digigit di mulut itu adalah footage paling stabil dari GoPro. Kenapa? Karena leher lo akan bertindak sebagai gimbal yang alami, gimbal yang natural. Yeah, all the footage you're seeing is recorded in the GoPro, 4K 60 frames per second, hyper smooth on. Kemudian sekarang tes yang kedua adalah El Grande. Nah, gue mau ngetes pakai tongsis ini karena ini bener-bener bisa di-extend sampai panjang banget kayak gini.
Kalau lu tahu fisika, semakin jauh objek dari badan lu harusnya semakin gak stabil. But with the hyper smooth, I wanna see if it can stabilize the footage sambil gue longboardan, pakai longboard manual. Apakah hyper smooth akan menstabilize gerakan gue nge-stride longboard ini? El Grande tongsisnya GoPro. Kalau yang dari gue lihat di layar sih, it looks pretty stable, the footage looks really good. Cuma gue akan lihat lebih jelas lagi nanti begitu gue udah masukin ke komputer semuanya. But next up, gue mau ngetes aksesoris selanjutnya, the clamp. Jadi ini barang bakal gue clampin ke longboard gue di bawah, dan gue pengen pakai super view-nya GoPro. Alright, karena mode super view nggak ada di 4K 60, sekarang gue turunin resolusinya ke 2,7K, 60 frames per second juga, dan sekarang field of view-nya super view, jadi dia akan lebih lebar banget. Dan GoPro-nya gue taruh di mount di depan ini, gue pengen lihat tampak depan sama tampak belakang. So, itu dia GoPro ditaruh di belakang longboard. I've always wanted to do that for some reason. Dan akhirnya kesampean juga sekarang. Wah, I love you. Nah, dari yang gue lihat di kamera sih footage-nya keren banget. There's one more thing I've always wanted to do ever since I saw the GoPro 7 announced dengan hyper smooth-nya itu adalah fake drone footage. So this is my attempt at faking a drone footage. Kita balik lagi pakai aksesoris El Grande. Kenapa? Karena ini kalau dipanjangin, dibuka sampai habis, 38 inci atau kurang lebih 1 meter. Tinggi badan gue 180 cm, jadi kalau di total 280 cm plus tangan gue ke atas. So that's about as high as a low flying drone. Dan karena ini bener-bener gue pegang di atas kepala banget, kita bener-bener bakal ngetes hyper smooth si GoPro Hero 7. 4K 60 frames per second, wide, hyper smooth, let's do it. That's my fake drone footage. A little bit of warp stabilization in Premiere Pro. I think it looks pretty convincing. And lastly, kita nggak akan bisa bikin video tentang GoPro Hero 7 Black tanpa ngomongin fitur time warp. Time warp buat yang nggak tahu adalah hyperlapse yang berjalan. Yang biasanya bikinnya itu kalau gua manual, ambil satu foto, gerak, ambil satu foto, gerak. Tapi dengan GoPro semuanya udah otomatis. Ditambah lagi dengan fitur hyper smooth-nya, hyperlapse bakal jadi smooth banget, Jo.
Jadi itu dia fitur time warp dari GoPro. Gue bener-bener cuma jalan doang berdiri dan gue begini aja man. It looks like it was on a gimbal. Insane. Dan terakhir yang pengen gue tes adalah apakah GoPro bisa menjadi kamera vlog. I know there's a couple of people that already done this, tapi mereka tambahin lagi kandang, terus tambahin lagi mikrofon, terus jadinya gede juga. If I wanna make my life miserable, gue tinggal nge-vlog pakai kamera gue yang sekarang ini. It's a huge mirrorless with the big ass microphone. I don't need any more of that in my life. Jadi sekarang gue bener-bener cuma kayak gini doang untuk ngetes apakah GoPro bisa jadi kamera vlogging, karena menurut GoPro Hero 7 ini sekarang audionya udah improve. So I'm gonna test it in a vlogging situation. Jadi sekarang gue akan shoot 1080 Full HD karena di resolusi 4K nggak ada field of view linear. Linear itu yang nggak super wide banget tapi masih wide. Kalau GoPro Look kan biasanya udah agak nge-fish eye, cekung-cekung gitu ujungnya. Kalau linear masih wide tapi dia nggak cekung ujungnya. Itu hanya ada di mode 1080 Full HD. That's why I'm gonna do that now. Frame rate-nya juga akan gue turunin ke 24 frames per second supaya lebih oke di low light. I'm gonna hold it just like this and we're gonna see if the audio works. Alright, jadi ini dia nge-vlog pakai GoPro. Enak sih sebenarnya, kameranya kecil banget, jadi nggak begitu nggak begitu menyusahkan tangan. Sekarang gue ada teman-teman dari BSD. Wih, ada siapa aja nih di sini nih? Absen bang. Absen ya? Denis. Adi Suara. Iya. Lu siapa? Agung. Sevilla. Apa? Sevilla. Sevilla. Inspirasinya Sevilla dari mana itu namanya? Klub bola. Itu nama sendiri apa bokap lu yang ngasih, bro? Bokap. Ngefans banget sama Sevilla ya? Anjay, lu siapa ya? Yudi. Oke, basic. Lu siapa? Hah? Fikri. Basic parah bang. Wah, lebih basic lagi. Lu masih. Lu siapa ya, bro? Fahri. Ini lagi pada liburan atau gimana nih? Masih libur ya? Udah selesai nih SMA-an lo? Belum, gue masih semester terakhir sekarang. Semester terakhir, yang udah kuliah siapa ya? Ini. Fikri doang ya, Kri? Lu kok bisa lulus? Yudi. Tapi gue liat-liat lu bentukannya anak akselerasi, bro. Dari kelas 4 ke kelas 2 dia. Apa? Dari kelas 4 ke kelas 2. Wah, terbalik dong. Gokil. Pada pesen kopi apa aja nih? Abang-abangan sih. Abang-abangan. Lu apa ya? Sama. Ini abang-abangan semua. Ya, abang-abangan semua ya? Alhamdulillah, ya udah lulus lu semua abang-abangan. Alright, sekarang kita coba samperin Prio. Di sini lightingnya bener-bener sebelah jendela, so it's gonna have better lighting. Gimana Prio? Apa? Kalau gua nge-vlog kayak gini enak ya? Nggak makan banyak tempat ya? Gua ganteng nggak? Woi, gua nggak tahu kalau itu karena nggak ada layarnya. Oh, itu dia kekurangannya. Kalau nggak ganteng nggak dekat sih. Cia gitu. So yeah, this is what it looks like. And mungkin coba sekarang kita bikin B-roll pakai GoPro. Apakah bakal cinematic? So there you have it, vlogging with the GoPro Hero 7 Black. It's doable. Kalau lu berada dalam kondisi yang lu nggak jauh-jauh banget dari kameranya, you can do it. The audio is pretty good by this much. And then untuk kualitas dia sebagai action camera udah nggak diragukan lagi. As you can see on the footage, very stable, stabil banget. Walaupun ini bener-bener gua panjangin semeter and I do all kinds of weird things with it, it's still doing very good with the smoothness and stability. It's amazing. And satu lagi yang gue paling jatuh cinta banget adalah fitur time warp. Time warps, that's basically a hyperlapse. A hyperlapse on this is so amazing and it's so easy. Yang dulu biasanya gue harus manual, foto, ngelangkah, recompose foto, langkah, recompose. Setengah jam bikin kayak begituan, jadinya footage-nya cuma 3 detik. That's really annoying. But with this, makes life so much easier. Kayak misalnya kalau sekarang gue pengen bikin hyperlapse dari rumah gue ke coffee shop, gue tinggal naik ke motor, nyalain, dan pegang aja kayak gini. And just like that, I'm at the coffee shop now. It's so easy. I was hardly trying. Just hold it out like that.
To conclude this video, I recommend this camera for anyone and everyone who does video. It's an amazing video camera. Buat lo yang butuh action camera, yes, definitely this one. Dan buat lo yang punya GoPro Hero 6 dan masih mikir-mikir mau upgrade yang ke yang 7 atau enggak, nanti gue bakal coba bikin video comparison sama Chris nih tentang itu. And I also would like to make a comparison video between this and the new kid on the block, the DJI Osmo Pocket. Mas Aryo, let's do this thing. And yeah, I think segitu aja video hari ini, udah cukup lama. I hope you enjoyed this video and it helped you make your decision and whatnot. Thank you for watching. Follow us on Instagram for more stories and please subscribe to this channel. Peace. I am what I am today, cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one. Shit.